गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 आसला पुणी समस्त गाड़ी चालकों पुणी एक नुआ नियम ड्राइविंग टेस्ट करा समय यह कौन व्यक्ति जगिबाकू पड़िबो नाही। ऑटोमेटेड प्रक्रिया कंप्यूटर एभली ड्राइविंग टेस्टर परीक्षा करिबो। राज्यर ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान में पक्षपात हेउतबा अभियोग उठिबा पर एभली एक पदक्षेप नेछि परिवहन विभाग। तेबे गंजाम चंडीखोल राउरकेला अनुगोल सुंदरगढ़ और केन्दुझर आंचलिक परिवहन कार्यालय स्वयंचालित गाड़ी चालना परीक्षा व्यवस्था को एवं शुभारंभ करा जायछि जहाँकि परिवहन कमिशन को अमिताभ ठाकुर कहते खूब शीघ्र 38 जाक आरटीओ रे यह व्यवस्था करा जिवो। परवर्ती खबर एकी समस्त बुढ़ा बुढ़ी को मिलिबो 2000 टंकार भत्ता एवं बेकारी भत्ता मासकू 3000 टंका देवाकू प्रतिश्रुति। आगकू निर्वाचन थिबारु विभिन्न दल लोक मानकू निज आड़कू आकृष्ट करिबा पई अनेक दाबी करुछंती। एथिरु कांग्रेस विवाद पड़ेनी मागणारे डायबिटीज मेडिसिन बांटिबाकू जाउछि कांग्रेस। मार्च 15 रे कांग्रेस निजर निर्वाचन इस्तेहार प्रकाश करिछि। निज दल क्षमता को आसिले मागणा डायबिटीज मेडिसिन बांटिबा बोली एथिरे दाबी करा जायछि। ता सहित क्षमता को आसिले गृहलक्ष्मी भत्ता एवं कृषक भत्ता मध्य लागू करिबो। बेकारी भत्ता लागू पाई मैनिफेस्टो रे कांग्रेस प्रतिश्रुति देव। एहास कांग्रेस गृहलक्ष्मी भत्तारे मासकू 2000 टंका दियाजिबो। कृषक भत्तारे मासकू 2000 टंका लेखाएं मिलिबो। अन्यपटे 3 वर्ष जाए बेकारी भत्ता मासकू 3000 टंका लेखाएं जोगे दियाजिबो बोली कांग्रेस पक्षरु प्रतिश्रुति दिया जायछि। परवर्ती खबर एरकी प्रति महिला को मिलिबो 5000 टंका। महिला मानक पई पुणी खुशी खबर रहिछि। महिला को समस्त प्रकार सुविधा जोगे देवा सह सेमानकु स्वावलंबी करबाकू अनेक योजना कार्यकारी करछंती सरकार। ए क्रम रे आउ एक योजनार घोषणा मध्य करा जायछि। मासकू 5000 टंका जोगे देवाकू घोषणा करा जायछि जहाँकि अंतर्जातिक महिला दिवस अवसर में महिला मानकू एक खुशी खबर देछंती। तेबे एने एक नेत्री प्रत्येक गरीब महिला को सशक्त करबा पई नुआ योजना आरंभ करबाकू घोषणा करिसंती। दल क्षमता को आसिबा परे से माने एभली योजना ने प्रतिश्रुति देछंती। एबे ही प्रतिश्रुति रक्षा करिछि शासक दल। फल प्रत्येक गरीब महिला को मासकू 5000 टंका देबा पई से माने घोषणा करिसंती। एने एबे आंध्र प्रदेश सरकार एबे बड़ घोषणा करिछि। परवर्ती खबर एणकी लोकसभा निर्वाचन पूर्व लोकों को आश्वस्ति कमिला एही गैस दर। निर्वाचन पूर्व ग्राहकों को बड़ आश्वस्ति। महाराष्ट्र मुंबई रे सीएनजी दाम किलो प्रति 2 टंका 50 पैसा कमिछि। पब्लिक सेक्टर महानगर गैस सीएनजी मूल्य किलोग्राम पिछा 2.5 टंका ह्रास करिछि। कंपनी जारी करिथिबा एक बयान अनुसार गैस उत्पादन मूल्य ह्रास जोगु सीएनजी दाम ह्रास करा जायछि बोली से सूचना प्रदान करिछि। परवर्ती खबर समस्त गरीब एवं श्रमिकों पई सरकार को बड़ निष्पत्ति। अपपुष्टि दूरीकरण पई घर द्वारे पुष्टि योजना रे कुकुड़ा चा बंटन कार्यक्रम आरंभ होइछि। कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण मत्स्य एवं प्राणी संपद विभाग मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वाई भर्चुआल माध्यम रे यार शुभारंभ करिसंती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे जोड़ी होइतिबा विभागीय अधिकारी माने निज निज जिला रे चिन्हट हिताधिकारी को कुकुड़ा चिया बंटन करथिले जहाँकि राज्यर 7 लाख ऊर्ध्व परिवार एही कार्यक्रम रे उपकृत हेबे। परिवार प्रति 5टी एवं 28 दिनिया कुकुड़ा चिया बिना मूल्य रे प्रदान करा जिवो। एही कार्यक्रम रे चलित आर्थिक वर्ष रे प्राय 24 कोटी टंका व्यय हेबो एवं एथिरो दैनिक प्राय
4,50,000 ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ସମୁଦାୟ 16 କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ବଜାରକୁ ଆସିଲା ସର୍ଭେଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ବଜାରକୁ ଆସିଲା ସର୍ଭେଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ଭେଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ କଟକରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭ୍। ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର ଡ୍ରାଇଭରେ 85 ଜଣ ଟିକା ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ 30 ଜଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 1,400 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 2,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଏହି ମାସରୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ଜଳବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ଶୀର୍ଷରେ ଭାରତରେ ହାରାହାରି ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜଳବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ମୌସୁମୀର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଛି। ଏପରି ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯକ୍ଷ୍ମା ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିମିଟେଡ୍ କହିଛି ଯେ ଭାରତରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ଉପରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଟିକା MTVBC କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଛି। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ପେନ୍ର ବାୟୋଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ବାୟୋଫେଭି ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯକ୍ଷ୍ମା ବିରୋଧରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଟିକା। ଏହି ଟିକା ଆସିବା ପରେ କିଶୋର କିଶୋରୀ ଏବଂ ବୟସ୍କମାନେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବିଶ୍ୱର 28% ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଜମା ହେଉଥିବା ଦେଶର ବୟସ୍କ ଏବଂ କିଶୋରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯକ୍ଷ୍ମା ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାବିପଦ। ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖ ଦିନରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ସାରା ପୃଥିବୀ। ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯିବ ଅଦ୍ଭୁତ ନଜାରା। 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀବାସୀ। ଦିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଯିବ। ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବାର ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସହିତ ଏହା ଗତ 50 ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପ୍ରାୟ 7.5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିବାରୁ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ। ଦେଶର 49 କୋଟି ଶ୍ରମିକ ଓ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷର ବୀମା, EPF ଏବଂ ESIର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ 2025 ପରଠୁ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ନୂଆ ଯୋଜନା, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର ଦେବେ 1,000 ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ଜନଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିଥିବେ ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଟେରୀ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ବିସ୍ତାରରେ କହିବୁ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବିନା କୌଣସି ଶୁଳ୍କରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ପାରିଥିଲେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯିବା ସହ ଏହାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜନଧନ ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗରିବ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି।
जनधन बैंक आकाउंट जरिया बैंक खाताधारकों अनेक प्रकार सुविधा जोगाई दिजाऊँगी तेबे आर्टिकल यह आकाउंट किभली 1000 टंका पाइपर से विषय विस्तार भाव में आम आपको कहबू जहाँकि अणसंगठित क्षेत्र में कार्य करुवा एकाधिक लोक योजना लाभ मिल योजन मासक किसी शुल्क व प्रीमियम प्रदान कर प्रति मासरे 1000 टंका 5000 टंका पर्यंत आपण लाभ पाइपर। योजना नाम हूँ अटल पेंशन योजना। योजन 60 वर्ष हिताधिकारी बैंक अकाउंट को जरिया अति कम 1000 टंका जोगाई देवाक सरकार एवं निष्पत्ति नहीं। परवर्ती खबर आसला पुणी ई श्रम कार्डधारी पुणी एक खुशी खबर। कार्ड धारकों को प्रति मासरे बैंक अकाउंट को 1000 टंका देवाई सरकार निष्पत्ति नहीं पारती। एथिबे निर्दिष्ट समय अंतराल मध्य सरकार लिस्ट जारी कर आसी कार्डधारी किंबा कार्ड लिस्ट किभली चेक करेंगे आसतु आम आपको कहबू एवं ता सहित कार्ड क्यों सरकार द्वारा प्रचलित एक महत्वपूर्ण योजना आम आपको जनइबू। तेज केंद्र सरकार एपरी एक योजना बाहर कर जहाँकि समस्त गरीब श्रमिकों को प्रचुर भाव में लाभ मिल पार एवं आग को पुणी निर्वाचन को दृष्टि रखी यही श्रम कार्डधारी को पुणी प्रथम किस्ती हिसाब से 1000 टंकार 1500 टंका देवाई सरकार निष्पत्ति नहीं पारती कहीं आग को आसूँ लोकसभा निर्वाचन किंबा विधानसभा निर्वाचन एवं एथिरे समस्त भोटर को आकृष्ट करने यही कार्डधारी को यथाशीघ्र किस्ती टंका मिलो बोली संभावना किंबा सूचना रहुची किंतु एपर्यंत कौन ऑफिशियल अनाउंस होना जो दिन सरकार ई श्रम कार्डधारी को टंका देवाई निष्पत्ति ग्रहण करेंगे आम आपको आउ गोटे भिडियो माध्यम आम चैनल माध्यम आम आपको जनईदेवु ताकू देखि आपण मैंने कन्फर्म हो जाए।